नमस्कार बंधुरा आज बनालाम लेमन राइस तार जन्ने प्रथमे कड़ाई तेलटा गरम करे निलाम तारपरे गोटा जिरे दिलाम तारपरे लाल मिर्चा दिलाम काड़ी पाता दिलाम कोचानो पेঁয়াজ दिलाम हरा मिर्चा केटे दिलाम और बादाम दिए दिलाम এটা একসঙ্গে সুন্দর করে ফ্রাই করে নিচ্ছি। এরপরে দিলাম লবণ, একটু সরষে দিয়ে দিলাম, এখানে নিলাম গরম ভাত আর গন্ধরাজ লেবু। সুন্দর করে ফ্রাই হওয়ার পরে এখন দিচ্ছি হলুদের পাউডার। এবার আমরা চাউলটা ঢেলে দিলাম। এটা গরম ভাতও দিতে পারো, ঠান্ডা ভাতও দিতে পারো। এরপর দিয়ে দিলাম লেবুর রসটা দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো দিয়ে দেবেন, যার যতটুকু লাগবে। देखो बंधुरा पूरा रेडी हो गया। भिडियोटा केमन लागलो तोमरा कमेंटे जानाओ।